ጓደኞቼ ላይብረሪ ይዣቸው መጥቻለሁ። ስቶሪ ይነበብላቸዋል ቁጭ ብለው ለ30 ደቂቃና እነሱ ስቶሪ ሲነበብላቸው እኔ ደግሞ በዚህ ሬዲዮን አዳምጣለሁ ማለት ነው። እና በጣም ገላግሌ ነው። በዛ ላይ ማንም አያውቅም እንደምታዳምጡ። በተለይ ክሊር ስለሆነች nobody's gonna know. Who's gonna know? Nobody's gonna know. Car, I can't believe that you're not going to go to this landmark or whatever else it may be. And I could see that it was really getting under my friend's skin. And my friend even mentioned to me, ፈልጉት ከሆነ ከታች ኦሬንጅ ካርድ ጭንላችኋለሁ እሱን ተጭናችሁ ግዙ